Morning guys, so time check, it's 9:50 and yes, late ko karon. Actually, nag-decide unta ko nga unya na lang hapon magadto pero naman sa teriya. So yeah, mag voice over ko karon kay nakoy kauban. Pero try na ko kuan, naguna na sa teriya sa ko 9:34 siya sa logbook ata. Pero mudagan ko dito ron, mapsan ako to. Shortcut pumagi. So guys, hapit ko na kuyapan nang ito akong pananaw sa teriya na dito sa taas. Nang chat ko sa iya karon, hapit ko na kuyapan, bad trip kayo. Nang ito akong pananaw guys, nagayo ako natagak draw. Kagunit ko ligid-ligid unta ko. Nya lingkod-lingkod sa ta diri, minaw sa ta sa mga sounds sa nature. Grabe. Hello, ako si Christian. And sa episode ng ating video ngayon, ipakikita ko sa inyo ang mga punong nakikita ko dito sa Muswan Peak. At for today's video, ito ang Eucalyptus diglupta. At ito ay makikita dito sa Muswan Peak at maraming parte sa mundo. Alam nyo ba na ito ay tinatawag ding rainbow tree? Kasi ang ganda nito kapag ambot. Eucalyptus diglupta. Ayang tree pa, pero yeah, as you can see, chadang colors, so many colors. Lalo na pag naglagas yung nito, lahat ng skin. Yeah, bye bye. My heart belongs to you. Oh, di ko kadalag extra te. Nagmailo ra pud ko. Tanan. Tutok para tugnaw. Diri karon guys na sa likod nako manang kuan, murag sulatanan daw sa mga mo graduate sunod. Kailangan pag musaka daw kag Muswan Peak musulat daw kadra para mag-graduate ka on time. Such a weird folklore pero yeah. Anad na diri. Guys, natulog sa teriya dito guys. Duyan. Ako dari na-charge kayo eh. Kalimot ako pang kapila na nga Sabado. Sige ko balik-balik dari ba bro. Alala ko. Oh guys. Bread and peanut butter. Oh, nasa langit hayag eh.
You see guys, ginahimo ko ni kay kay gusto kong escape ba every now and then, and like first saka na ko dre mo na relax man ko, but I'll tell you guys something, the biggest rest we can is the Lord Jesus Christ, our God. So I'm just gonna share to you a verse, Psalms 52 verse 20, Psalms 52 55 verse 22 rather. Psalm 55:22. Yeah, tama na. Memorize ko na. Cast thy burdens upon the Lord, and He shall sustain thee. Shall never suffer the righteous to be moved. Magmali man. So I'm just gonna tell you guys something, and I'm doing this because I find relaxation. There is a place, there is a task, but to tell you guys something, there's the biggest rest, which is God. And Psalm 52:22 says, should cast thy burdens upon the Lord, and He shall sustain thee. Shall never suffer the righteous to be moved. Nag-ingon nag-righteous, pero nobody's righteous, right? But when you have received Jesus Christ, gimpute niya ang iyang pagka-righteous sa imuha. Even though you are not righteous, you are never worthy. But God took the sins and iyang sinless life, gi-impute sa imuha. That's why you're righteous. Well, you're not living righteously enough because napatadri sa lawas na. But yeah, cast thy burdens upon the Lord. If ever man nakita niyo mo yung video na ako, pagkan-kon ra ka, trip ra ka, and nakita niyo mo ng message, maybe this is a sign. You should cast thy burdens. You should cast your burdens upon the Lord. Just dinner ka niya. Bread with peanut butter.
Limi. Diri guys, panaog na mi guys. Voice over ako kay kapoy kayo. Guys, na-miss na ako mag-agi diri kay sige ra kog agi shortcut. Gi-appreciate sana ko. Ang ani mo uli ang mga gwapo diri sa Muswan guys. Paniid mo sa akong himuon ba. Makasakay ra ko ni dugay lang from pasakay yung kalibre yung ka. Awara nakasakay nako. Nya maura to. See you later. Bye bye.